lecture is very, very important to open up our spiritual eyes to read the Bible. अनि आजको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामी चाहिँ वचन पढ्दाखेरि हाम्रो आत्मिक आँखालाई खोल्नुपर्छ So we have to listen to this message thousand times so that we can truly keep only the word of Christ in our life. अनि हामी चाहिँ यो वचनलाई हजारौंचोटि हामी सुन्यौं भने हामीले चाहिँ यो वचन हाम्रो हृदयमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं. So Christ, who is God's eternal covenant. अनि ख्रीष्ट जो परमेश्वरको अनन्तको करार हुनुहुन्छ. It's the Hebrew chapter 13, हिब्रू 13 अध्याय verse 8. And Hebrew chapter 13, 20-21. 22 to 21. So I'll read it together. Hebrew chapter 13. 13 को 8 पढ्नेछौं. हिब्रू 13 को 8. येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ. Amen. 22 र 21 यसरी भनेको छ तिमीहरूलाई हरेक असल गुणले सिद्ध पारुन् र तिमीहरूले उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक्जे परमेश्वरलाई मन पर्दछ. येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले तिमीलाई गरून्. उहाँको महिमा युगानुयुग भइरहोस्. आमेन. भाइहो म तिमीहरूलाई अभिवादन गर्दछु कि मेरो अर्तीका कुरालाई मान किनकि तिमीहरूलाई मैले छोटकरीमा लेखेको छु. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. In 2021. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. 2020. Amen. How we view the Bible, how we understand the Bible is very, very important. I always emphasize upon you. अनि बाइबलको खण्डहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. यो कुरा म जहिले पनि तपाईलाई भन्दछु. The covenant of Christ, the covenant of Messiah, which is Emmanuel, God. That perspective view, without that, we can't interpret God's gospel. अनि हामी चाहिँ आज परमेश्वरको हैन सुसमाचारको दृष्टिकोणले यदि हामीले बाइबललाई हेरिनु भने हामी बाइबललाई चाहिँ कहिले पनि इन्टरप्रेट गर्न सक्दैनौं. The title is Christ, who is God's eternal covenant. Our eternal covenant, who is Christ. With this perspective, we have to read Bible. अनि आजको वचनको शीर्षक रहेको छ येशू परमेश्वरको अनन्तको करार हुनुहुन्छ. अनि यो दृष्टिकोणले हामीले बाइबललाई पढ्नु आवश्यक छ. Like a lot of people, unfortunately, Jewish, especially Jewish, they just holding on to the Ark of Covenant, not the covenant. अनि यहुदी मानिसहरूले चाहिँ हैन के रे सन्दुकको व्यवस्थालाई चाहिँ पालन गरेको थियो. So we have to understand the covenant and the Ark of Covenant. हामी चाहिँ करार र सन्दुकको बारेमा सन्दुकको व्यवस्थाको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ. In the Old Testament, there was an Ark of Covenant, which is Moses built by God's commandment, but inside of the Ark of Covenant there was a covenant. अनि यहाँ हामी पाउँदछौं मोसालाई परमेश्वरले सन्दुक हैन सन्दुकको करार दिनुभएको थियो. अनि त्यो भित्र पनि एउटा करार थियो. दुईटा करार हामी हेर्छौं त्यहाँ. Yeah, Ark of Covenant is made by pure gold, and there were three the elements there, three objects, which is manna's jar, and the manna. I'm sorry, that's the budded staff of Aaron's staff, and the manna, and the stone tablet. अनि यहाँ चाहिँ हामी पाउँदछौं जुन हैन के रे जुन सन्दुक बनाइएको थियो त्यो सन्दुक चाहिँ तीनवटा कुराले बनाइएको थियो. पहिलो कुरा चाहिँ त्यो शुद्ध सुनले बनाइएको थियो. अनि तीनवटा कुरा त्यसमा थियो जुन चाहिँ मन्ना थियो. मन्ना हैन अनि मन्नाको जार अनि अर्को कुरा चाहिँ के रे पत्थरको हैन एउटा ट्याब्लेट बनाइएको थियो. That is the visual Ark of Covenant. That is a visual object, but manna signifies of the eternal word of life, word of Jesus Christ, eternal
meal, eternal spiritual food for us, Jesus' word. अनि यहाँ चाहिँ हामी हेर्दछौँ मन्नाको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ अनन्तको ख्रिस्टको वचन हो भन्ने कुरा देखाउँदछ ख्रिस्टको जीवनको बारेमा देखाउँदछ मन्नाले But this death of Aaron is like Jesus Christ who died and resurrected. So power of resurrection of our Lord Jesus Christ. अनि हारुनको जुन लट्ठी थियो त्यसमा लाहुरो थियो त्यो लाहुरोले चाहिँ येशू ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मरेर फेरि जीवित हुनु भएको कुरा चाहिँ देखाउँदछ Also the tablet is that the tablet which is the engraved the word of God, which is word of God is only comes from Jesus Christ who is our eternal life, the word of eternal life of Lord Jesus Christ. अनि के रे त्यो ट्याब्लेटले हैन त्यो शिलाले चाहिँ ढुङ्गाको शिलाले के देखाउँछ परमेश्वरको वचन केवल हैन येशू ख्रिस्टले मात्रै हामी कहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ So inside the Ark of Covenant, the three articles actually signifies about our Lord Jesus Christ who is the covenant. अनि यो के रे सन्दुकको कारणले चाहिँ तीनवटा कुरालाई देखाउँदछ But they just only want to have the Ark of Covenant physically, and they want to have it possess it, the Ark of Covenant, not our Lord Jesus Christ. अनि त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ यो तीनवटा कुरालाई मात्रै पछ्याउन चाहन्थ्यो तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ इन्कार गरिरहेको थियो That's why if you don't have correct eyes to read the Bible according to the covenantal eyes, we're holding on to the incorrect things. अनि यदि हामीले चाहिँ सही तरिकाले वचनलाई चाहिँ सही दृष्टिकोणले पढेनौँ भने हामी चाहिँ गलत कुरामा फस्न सक्छौँ Like whole world are saying, all the churches denomination doesn't know what is the correct gospel, correct covenant. That's why they all are holding on to the incorrect things according to their emphasizing upon the gospel, Bible interpretations. शैतानले चाहिँ हामीलाई लगातार हुन्छ So we have to understand our problems why we have a war, famine, disaster, earthquakes, all these problem in the world, problem in the family life, problem in the church, problem in the nations comes because we lose hold of the covenant. अनि हाम्रो परिवारमा हाम्रो समाजहरुमा चाहिँ हाम्रो देशहरुमा चाहिँ समस्या आइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सुसमाचारलाई घुमाएको कारणले गर्दा For example, Bible gives us the example that Jewish is lost hold of the covenant rather than holding on to the ark of the covenant. अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई उदाहरण दिँदछ कि इस्रायली मानिसले चाहिँ जब सन्दुकको करारलाई घुमाएको थियो अनि उनीहरुले चाहिँ के रे समस्यामा परेको छ So we know now Christ covenant, our covenant is the Christ Messiah. अनि हाम्रो करार चाहिँ मसीह ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Because if you look at Joshua chapter 3, 1 to 13, the Jordan River stopped and the miracle arose. अनि हामी यहोशू हामी 3 को 1 देखि 13 सम्म हेर्यो भने एर्दन नदी हैन जहाँ चाहिँ अश्चर्य काम भएको छ Joshua chapter 6, 1 to 16, the castle of Jericho was crumbled down when the priest holding on to the Ark of Covenant stepped in the city of Jericho. So they saw the Ark of Covenant went, the miracle comes. अनि यहोशू हामी 6 को हामी 1 देखि 16 मा हेर्यो भने जब त्यहाँको पुजारीहरूले त्यो करारको सन्दुकलाई समातेको थियो अनि त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ एरिहो पर्खाल चाहिँ भत्किएको थियो So they hold on to the law. For example, like the book of Bible, the law, word of the law, especially the Old Testament, they only believe the Old Testament Jewish, and they holding on to the law, but they don't understand the eternal covenant of Christ in the law. अनि त्यो सुरुको हैन पुरानो मानिसहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई मात्रै पालन गर्थ्यो अनि उनीहरुले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको करारलाई बिर्सेको थियो How big problem that is very scary, and curse and disaster never stop because without pure gospel, pure covenant, the Satan, the devil never ever gives us the freedom. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै डरलाग्दो घटनाहरू घटेको छ अनि शैतानले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि त्यो समस्याबाट चाहिँ स्वतन्त्र भएको चाहदैन So Israel, Jewish people holding on to the feast
and regulations and law. अनि इस्रायली मानिसहरूले चाहिँ चाडपर्वहरू अनि व्यवस्था नियमहरूलाई चाहिँ पालन गर्दथ्यो Like they really keep the law and feast, Passover and Pentecost times and also in gathering, but they didn't actually understand the beyond of the feast, the covenant, eternal covenant of Christ. अनि उनीहरूले चाहिँ चाडपर्वहरू मनाउँथे निस्तार चाडहरू भयो अनि सँगै भेला हुने कुराहरू भयो त्यसलाई माथि तर उनीहरूले चाहिँ अनन्तको करार ख्रीष्टलाई चाहिँ गुमाएको थियो How can that happen? Because the Satan, the darkness exists, and only Satan's purpose is that make all the believers lose hold of the covenant. अनि किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आज उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको करारलाई गुमाएको कारणले गर्दा They become spiritually blind. They become Slaves, captivity and colonized by Satan. अनि उनीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ दासत्वमा फसेको छ कैदमा गएको छ उपनिवेशमा गएको छ शैतानद्वारा So we don't have to. We should not have a misunderstanding about the Ark of Covenant and covenant. That's why I like. हामी चाहिँ के अरे सन्तुकको करार र हामी चाहिँ करारलाई चाहिँ एकदमै असल तरिकाले बुझ्नु आवश्यक छ If you don't have eyes to see the eternal covenant of Christ in Old Testament, and they reading the Bible as the law, and they all fallen into the religious belief and the legalistic belief, whatever, and has a mystical beliefs, whatever they want to interpret. That's very dangerous. That's why Satan wins over all the time. अनि पुरानो समयका त्यो व्यवस्था पालन गर्ने मानिसहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ एउटा ख्रीष्टको दृष्टिकोणले चाहिँ बुझ्न चाहिँ चुकेको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थालाई मात्रै पालन गर्दथ्यो So the most important things in the life of Christians, holding on to the covenant, understand the eternal covenant correctly. अनि एउटा विश्वासीले चाहिँ सुसमाचारलाई असल तरिकाले बुझ्नु र त्यो सुसमाचारलाई चाहिँ समाति राख्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ A lot of Christians even doesn't understand what is the covenant. अनि धेरै यस्तो विश्वासीहरूले चाहिँ करार के हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सकेको छैन So we should remember always that we have to have the perspective of the reading the Bible through the eternal covenant of our Lord Christ Jesus perspective only. अनि हामीले चाहिँ बाइबल पढ्ने दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो अनन्तको करार येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ परमेश्वरको होइन परमेश्वरले दिनुभएको करार भनेर चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ So now we understand covenant is more important than the Ark of the Covenant. That means we have the Bible, book of Bibles. But people interpreted the Bible, book of Bible with their own knowledge. That's very different denominations. Also, they just bow down to the Bible, book of Bible, but they cannot discover the eternal covenant in the Bible. अनि हामीले चाहिँ बाइबललाई एकदमै सही तरिकाले पढ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ अनि कतिपय मानिसहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ इन्टरप्रेट गरेको हुन्छ कति मान्छेले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ भोग्ने काम गरिरहेको हुन्छ Because we have our enemy, eternal enemy, which is the corrupted sin, the angel, very cunning and wise, very smart, devil and Satan, corrupted angel, which exists in the world. That's why we continuously lose hold of the covenant. अनि हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर चाहिँ हैन भ्रष्ट स्वर्गदूत जो चाहिँ हैन यो संसारमा काम गरिरहेको छ त्यो आत्मा चाहिँ यो संसारमा अहिले हाम्रो बीचमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ जो चाहिँ एकदमै भ्रष्ट भएको थियो एकदमै बुद्धि अनि एकदमै ट्यालेन्टेड स्वर्गदूत थियो त्यो So without blood covenant we cannot receive salvation. For example, Exodus chapter 12 to 14, the Passover doesn't come to Israel people without blood covenant. अनि के रे रगतको करार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ रगतको करार बिना पाप क्षमा हुन सक्दैन हामी प्रस्थान 12 मा हेर्यौ भने त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरु रगतको करार प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ बाहिर निस्कन पाएको छ So let us read Exodus chapter 3 18 to 20. Exodus chapter 3 18 to 20. हामी प्रस्थान हामी 3 अध्यायको 18 देखि 20 सम्म हेर्ने छौं
the elders of Israel will listen to you, and you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrew was has been with us. Let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifice to the र अब Lord. हामी बिन्ती गर्दछौँ कि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउन उजाड स्थानमा हामीलाई 3 दिनको यात्रामा जाने अनुमति दिनुहोस्। So now the age of Moses, all the Israelis were slavery and captive by the Egypt. Israelis, the covenanted people, were slavery in the Egypt at the moment. अनि यो समयमा हामी हेर्यो भने इस्राएलका मानिसहरू चाहिँ मिस्र देशमा आज दासत्वमा चाहिँ परेको कुरा देख्छौँ। Why the covenant people, they lost hold of the eternal covenant again, which is the blood sacrifice. किनकि इस्राएलका हैन करारका व्यक्तिहरूले चाहिँ रगतको करारलाई बिर्सेको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ दासत्वमा फसेको At छ। that time, God called Moses to restore blood covenant. Otherwise, continually eternally be slave to Satan. रगतको करारलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि बोलाउनु भयो। जबसम्म उनीहरू चाहिँ करारलाई प्रयोग गरेको थिएन तबसम्म उनीहरू चाहिँ दासत्वमा नै थियो। It's what God says that Verse 7 says that the Lord said, I have indeed seen the misery of the people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I'm concerned about their suffering. The Israel people lost hold of the covenant. They become like pathetic, miserable slavery life in Egypt. Their sufferings, their pains, and crying out to God, their life was so miserable. अनि हामी 7 मा पाउँदछौँ तब परमप्रभुले भन्नुभयो मिस्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। Believers, it doesn't matter why they have suffering and afflicted life, why they have disaster curses come, why they all of a sudden becomes like miserable life, because they lose hold of the covenants. अनि किन चाहे विश्वासी होस् चाहे हैन के विश्वासी भए तापनि किन उनीहरूले चाहिँ दुःख भोग्छ भन्दाखेरि किनकि ख्रीष्टको रहस्यलाई हैन करारलाई चाहिँ गुमाएको कारणले गर्दा हो। But God of covenant, which is verse 6, I am the God of your father, the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. And this Moses hid his face because he was afraid to look at God. God as a God of covenant, God from the beginning to Adam, Abel, Noah, Abraham, God continues to call us through the blood covenant to save us. अनि यहाँ हामी 6 मा पाउँछौँ उहाँले अझै भन्नुभयो म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर र याकोबका परमेश्वर हुँ। तब मूसाले आफ्नो मुख ढाके किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए किनकि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहम इसाक हैन मूसा हरेकलाई चाहिँ करार भित्र बोलाउनु भएको थियो। So God gave us the answers to our painful, suffering, cursed, disastrous lives. Go to the wilderness, to the Canaan land, and give me blood sacrificial offering, which is eternal covenant. You lost your eternal covenant again. Go to the Canaan land and restore the blood covenant. अनि जब हैन दुःख पीडा समस्या आउँछ नि त्यतिखेर परमेश्वरले के भन्नुभयो कि तिमीहरू चाहिँ उजाड स्थानमा दुई दिनको यात्रामा चाहिँ मलाई हैन प्रशंसा दिनलाई आराधना दिनलाई चाहिँ तिमीहरू उजाड स्थानमा जानुपर्छ अनि त्यहाँ गएर तिमीले चाहिँ यो करारलाई चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। The age of Moses in Egypt and age of the Adam in Eden gardens, those age is the age that our eternal covenant of Lord Jesus Christ didn't come to us yet. So we're holding on to the covenant of the altar, which is the blood sacrifice. अनि यहाँ चाहिँ हामी पाउँछौँ मोसाको समयमा अनि आदम र हव्वाको समयमा जुन करार परमेश्वरले अनन्तको करार दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हैन के रे पूर्ण भएको छैन अनि परमेश्वरले चाहिँ So whoever in Genesis 3, if you are holding on to the offspring of a woman, and in Exodus, if you're holding on to the blood sacrificial offering of Exodus 3:18, which is all talking about Christ and Christ's blood. So when you're holding on to that, you all can see the miracle of God and miracle of salvation of God. अनि हामी उत्पत्ति 3 को 15 र प्रस्थान हामी 3 को 18 हामी ख्रीष्टको रहस्यलाई यदि हामी चाहिँ समात्यो भने हामी सबैजनाले विभिन्न प्रकारको आश्चर्यका कामहरू चाहिँ हामी देख्न सक्नेछौँ।
So Joshua chapter 3, 1 to 13, God directed Israel people cross over the Jordan River. अनि यहोशू हामी 3 को 1 देखि 13 मा हेर्यो भने परमेश्वरले चाहिँ यर्दन नदी पार गर्नलाई यहोशूलाई अगुवाई गर्नुभयो। So Joshua chapter 3 verse 8, tell the priest who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan waters, go and stand in the river. अनि त्यहाँ के भनेको छ यहोशू हामी 3 को 8 लाई पढ्नेछौँ। 3 को 8 मा चाहिँ यसरी भनेको छ, करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूलाई तैले यस्तो आज्ञा गर्नु, तिमीहरू यर्दनका पानीको किनारमा आइपुग्न साथ यर्दनमा खडा रहनु। So 11 verse 11, see the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. So a priest carrying of ark of the covenant, they went into the Jordan River. हेर सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक तिमीहरूको अघि अघि यर्दनमा जानेछ अनि प्रिस्ट हैन पुजारीले चाहिँ त्यो करारलाई बोकेर चाहिँ हिँड्नु पर्ने थियो। So verse 13 says, as soon as the priest who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing down streams will be cut up and stand up in a heap. अनि 13 मा भनेको छ, जब सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूको पैताला यर्दनको पानीमा पर्छ, त्यही बेला माथिदेखि बगेर आउने यर्दनको पानी थामिनेछ र रास लगेर अडिरहनेछ। So actually priest of the carrying ark of covenant they did, and what happened? Step in the river, and verse 16, while the water flowing down to the sea of the Arabah was completely cut up, so the people crossed over opposite Jericho. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ 16 मा, माथिबाट आएको पानी धेरै पर सार्तानको नजिक आदम भनिने सहरनेर थामिएर एउटा रास भएर अडियो र अराबको समुद्र अर्थात् खारा समुद्रमा बगेर जाने पानी पूर्ण रूपले काटेर सुके। Verse 17 says, the priest who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. अनि 17 मा भन्छ, सारा इस्राएलीहरू ओभानो जमिन माथिबाट तरेर त्यस जातिका सबै मानिसहरू यर्दन पार नहुन्जेलसम्म परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमा ओभानो जमिनमा स्थिर भई खडा रहे। So Bible told us that God's word of God told us that when we're holding on to the word of covenant, miracle comes to us, miracle. अनि बाइबलले यो कुरा बताउँछ, जब हामी करारको वचनलाई समात्दछौँ त्यतिखेर चाहिँ आश्चर्यको कामहरू हामी देख्न सक्छौँ। So eternal covenant of our Lord Jesus Christ, who we are holding on to Christ Jesus, and then we are being Emmanuel blessing us with us, and this current age of the covenant of this age, which is world evangelization, will be. अनि जब हामी चाहिँ अनन्तको करारलाई समात्दछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको करारलाई समात्दछौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा सुसमाचारमा खडा भएर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने हुनेछ। Also Jericho castle, Jericho city of Jericho was completely crumbled down from the top to bottom. अनि त्यसै गरी चाहिँ हामी एरिहोको पर्खाल चाहिँ माथिदेखि तलसम्म हैन फेससम्मै भत्किएको कुरा देख्दछौँ। When they according to the word of God, they followed, they obeyed the word of God. The 7th days, all the city of Jericho absolutely crumbled down. अनि कहिले त्यो कुरा भयो जब उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई समातेको थियो र 7औं दिनमा चाहिँ त्यो भत्किएको थियो। So verse 20 says that when the trumpet sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the whole wall collapsed. So every man charged straight in, and they took the city. अनि हामी 20 मा हेर्यौं भने यहाँ भनेको छ, जब पुजारीहरूले तुरै पुगे तब मानिसहरू कराएर तुरैको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरू ठूलो स्वरले कराए, त्यो पर्खाल फेरि हल्लक्क ढल्यो अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो, तिनीहरू सबै शहरमा पसेर त्यो कब्जा गरे। आमेन। Because verse 16, what God says, the 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the people, shout, for the Lord has given you the city. अनि
तिमीहरू चाहिँ त्यो सहरको वरिपरि 7 पल्ट घुम्नु भन्नुभएको थियो अनि परमेश्वरले तिमीलाई त्यो सहर दिनुहुनेछ At the time, there was Rahab, prostitute Rahab. Rahab helped the spies to destroying the Jericho city, Jericho. Rahab really believed that the God's covenant. She helped. So what happened? Rahab and Rahab's whole family line saved later. But what Rahab holding on to was the scarlet. The has a scarlet covenant, which is scarlet means red blood, Lamb of God, which is blood covenant of Lord Jesus Christ. So the prostitute Rahab truly understood the blood covenant of our Messiah. अनि त्यो सहरको जुन स्त्री थियो हैन स्त्री उसले चाहिँ हैन करारलाई एकदमै राम्रोसँग बुझेको थियो स्क्यारलेट भनेको छ जसको अर्थ चाहिँ रातको हैन रगत अनि अथवा ख्रिसको करारलाई चाहिँ उसले बुझेको कारणले गर्दा त्यसको परिवार र उ चाहिँ बाँचेको कुरा हामी देख्दछौँ When the Israel people came, the prostitutes Rahab's family lands were saved because the window of the Rahab's house, there was the scarlet cord hanging outside of the window. That's why there is the sign of the blood covenant to save the family line, Lord Jesus Christ. अनि जब इस्रायली मानिसहरू चाहिँ रेहाबको घरमा गएको थियो नि रेहाबको घरको ढोकामा चाहिँ हैन झ्यालतिर चाहिँ एउटा रातो कलरको हैन धागो थियो जुन कुराले चाहिँ यो देखाउँदछ कि रगतको करारको बारेमा देखाउँदछ Even the Joshua chapter 10 to 20 Gibeonites were colonized, captive by the Gentiles. But when the Ark of Covenant went to there, Israel people, which is covenanted people, went to there, all the Gibeonites were saved as well. अनि त्यसपछि हामी हेर्दछौँ यहोशू हामी 10 अध्यायको 10 देखि 20 मा हेर्यो भने Pastor, would you like to explain? All the Gibeonites were saved because people of the covenant of Israel went to that Gibeon area. अनि त्यहाँ के रे गिबोन ठाउँका मानिसहरू चाहिँ के रे नाश भएका छन् जब चाहिँ इस्रायली मानिसहरू त्यो ठाउँमा आइपुगे So when all Israel lands were covered by the idolatry, God gave the Israelis again of the covenant of the land, Canaan land, which is the Lord Jesus Christ. Because entire Israel were covered by idols and darknesses. अनि फेरि हैन जब इस्रायली मानिसहरूले चाहिँ करारलाई गुमाएर चाहिँ मूर्ति पूजामा गए उनीहरू चाहिँ सबैजनाले मूर्ति पूजा हैन पुज्न थाले र त्यसपछि चाहिँ फेरि उनीहरूको बीचमा चाहिँ विनाशको कुराहरू आएको छ So the darkness is Satan exists in the world. That's why it's very important holding on to fast of our covenant. Otherwise, Israel were covered by all idols. Can you believe it? Entire Israel were covered by the idol worshiping. अनि तपाई हैन तपाईलाई थाहा छ इस्रायली मानिसहरू सबैजनाले फेरि हैन मूर्ति पूजा गर्न थालेको छ अनि मूर्ति पूजाले चाहिँ ढाकिएको छ So we are the one who has the mystery of the covenant. तपाई र म चाहिँ एकजना त्यो व्यक्ति हो जससँग चाहिँ ख्रीष्टको रहस्य छ We know now the mystery of covenant in the Old Testament, New Testament, and we know the true gospel now. र अब चाहिँ हामीले पुरानो र नयाँ करारको हैन ख्रीष्टको रहस्यलाई चाहिँ बुझेका छौं For those upon who has the mystery of covenant, God's powerfully working upon the work of salvation. अनि जोसँग ख्रीष्टको रहस्य छ त्यसको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ मुक्तिको काम गर्नुहुन्छ Salvation is only take place by God's power. अनि मुक्तिको काम चाहिँ परमेश्वरको शक्तिले मात्रै गर्न सक्छ No one in the world can save any one soul without mystery of Christ, which is the Father God. कसैले पनि आज परमेश्वरको रहस्य बिना हैन कुनै पनि मानिसको आत्मालाई बचाउन सक्दैन So salvation is power of God, which is breaking down the forces of darkness, power, authority of Satan. Without blood covenant of our Lord Jesus Christ, we cannot have salvation. That's why. परमेश्वरको शक्तिले मात्रै हामीले चाहिँ मानिसको आत्मा बचाउन सक्छौं अनि के रे परमेश्वरको शक्ति यदि छैन भने हामीले चाहिँ कुनै पनि मानिसलाई बचाउन सक्दैनौं किनकि त्यसको त्यो भएको अन्धकारको शक्तिलाई हामी तोड्न सक्दैनौं So we can see covenants of the Old Testament, the first covenant.
हामी चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ पहिलो करारलाई हामी हेर्दछौँ। Genesis chapter 2:17, tree of knowledge of good and evil. अनि हामी उत्पत्ति हामी 2:17 एउटा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको बारेमा हेर्छौँ। This covenant is the covenant to being with God as the God of Emmanuel. अनि यो करार भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुपर्ने थियो, इम्मानुएल परमेश्वरसँग हुनुपर्ने The करार। tree created to be inside of the soil, means the roots of the tree, and the fish in the water, and the birds in the air. Principle of wheat. अनि यहाँ चाहिँ हामी पाउँदछौँ सँग हुने हैन तीनवटा सिद्धान्तहरू रहेको छ, जस्तो रुख चाहिँ जमिनमा, माछा चाहिँ पानीमा र चरा चाहिँ आकाशमा। So if we eat of tree of knowledge of good and evil, we will not be with God. We will break out the blessing of Emmanuel. We will be totally, completely separate from God. अनि जब हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग रहेनौँ भने हामी असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खायो भने परमेश्वरसँग रहन सक्दैनौँ। र Unfortunately, Adam and Eve were deceived by corrupted sin. The angel was in the serpent, and they all became the child of devil. They belonged to अनि आदम र हव्वा चाहिँ हैन उनीहरू चाहिँ दुर्भाग्यवश शैतानको कुरा मानेर फसेको छ र तिनीहरू चाहिँ शैतानको छोराछोरी भएको छ। The first covenant was broken, disobeyed by Adam and Eve. पहिलो करार चाहिँ आदम र हव्वाद्वारा चाहिँ आज भत्किएको छ। Blessing of Emmanuel was totally. इम्मानुएलको आशीष गुमाएको छ। The ancient serpent, this is the cause, प्राचीन कालको सर्पले broke the covenant from the beginning. उसले Who is चाहिँ it? सुरुदेखि उसले चाहिँ त्यो करारलाई गुमाएको छ। Revelation chapter 12 verse 9, the ancient serpent was what? The hurled down to the earth, corrupted sin, angel, Satan, the devil. अनि प्रकाश हामी 12:9 पाउँदछौँ, त्यो चाहिँ प्राचीन कालको सर्प, जो चाहिँ हैन स्वर्गदूत थियो, माथिबाट चाहिँ तल खसालिएको। From the beginning, God gives us accurate gospel, accurate spiritual परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई program सबै and spiritual solution. अन्तिम समयसम्म दिनुभएको छ अनि जुन सुसमाचारद्वारा हामी चाहिँ हैन समस्यालाई देख्न सक्छौँ। So he was the guardian cherub. Ezekiel chapter 28, 14 to 19 was created incredibly by God. इस्कियलको पुस्तक 28:14 देखि 19 सम्म चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा स्वर्गदूत थियो, गरुड स्वर्गदूत। One of the archangel Lucifer, he was created. Ezekiel chapter 28, 14 to 19. Very important. Makes you, this is absolutely your imprinting in your mind and heart. अनि इस्कियल 28 अध्यायको 14 देखि 19 चाहिँ हैन जो स्वर्गदूत थियो, अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो हृदय र दिमागमा चाहिँ यो कुरालाई एकदमै हैन छाप लगाएर राख्नुहोस्। So Isaiah chapter 14, 12 to 20, morning star. अनि हामी चाहिँ यसैया 12 देखि 14 मा हेर्यौ भने बिहानको तारा। We have to absolutely imprints of these spiritual facts. Isaiah 14, verse 12 says, how you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. अनि यहाँ चाहिँ हामी 14 को हामी 12 मा पाउँदछौँ, ए बिहानको तारा प्रभातको पुत्र त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्, उहिले जाति जातिलाई हुच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस। The angel says, verse 13, you said in your hearts, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the most heights of the sacred mountain. He wants to be like God. He wants to sit on the throne of God. अनि यसैया हामी 14 को 13 पाउँछौँ, तैले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लिनेछु, परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु, पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। उ चाहिँ परमेश्वर जस्तो हुन सक्छ। That's created angel by God, but he says 14, I will ascend above the tops of the clouds, I will make myself like the Most High. 15, but he was brought down to the grave, to the depths of the pit. So अनि उ चाहिँ परमेश्वरद्वारा चाहिँ सृष्टि गरिएको थियो अनि 14:15 मा भनेको छ, म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु, तर त चिहानसम्म खाडलको तल्लो गहिराईसम्म हुच्याइस। verse 16 says, those who see you stare at you, the founder
your fate? Is this the man who shook the earth, made the kingdom tremble? He continuously shook the earth, gives all the problem, earthquake, tremblings, wars, dividing. This is and what happened? The man who made the world a desert continuously make the deserts by the war, overthrow all the cities, would not let these captives go home. These things happen by this Satan. अनि 16 मा पाउँछौ तँलाई देख्नेहरूले तँलाई एक टक्कर लगाएर हेर्छन् र तेरो भाग्यमाथि ध्यानसित घुरेर भन्छन् पृथ्वीलाई हल्लाउने तथा राज्यहरूलाई थरहरी पार्ने। यहाँ चाहिँ हामी पढ्दछौँ यो शैतानले चाहिँ आज हैन मानिसको बीचमा लडाइँ झगडा गराइरहेको छ, युद्ध गराइरहेको छ, अनि के रे मरुभूमि हैन बनाइरहेको छ, अनि कैदमा भएका मानिसहरूले चाहिँ घरमा हैन फर्किन दिइरहेको छ। यस्तो समस्या सबै शैतानले हालिरहेको छ। 2 Corinthians chapter 4:4, not only in the Old Testament, even New Testament as well. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Absolutely, the God of this small God, the God of this age, the devil, Satan, blinded people's mind, unbeliever and believer, so cannot see the light of gospel of glory of Christ, who is the image of God, which is the Satan's purpose and goal is, oh, no one understands the image of God, who is Christ. अनि यहाँ चाहिँ हामी पाउँदछौँ पुरानो करार नयाँ करार सबै ठाउँमा चाहिँ यसको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। यहाँ चाहिँ हामी दोस्रो कोरिन्थी 4:4 मा हेर्दछौँ तिनीहरूको विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समाजलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। अनि त्यो शैतानले चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसले नबुझोस् भनेर चाहिँ मानिसको बीचमा शैतानले काम गरिरहेको छ। So a long time ago, there was in heaven, but they corrupted the angel with 1/3 of the angel hurled down to the earth. The earth been chaos, darkness, emptiness. Genesis chapter 1:2. Finally, this created before created the earth, there was like deep the hovering over the waters, and there was formless, empty, and darknesses. अनि हामी हेर्दछौँ के रे जब प्राचीन कालमा चाहिँ त्यो स्वर्गदूत हैन भ्रष्ट स्वर्गदूत चाहिँ पृथ्वीमा खस्यो अनि त्यो समयमा चाहिँ पृथ्वी उत्पत्ति 1:2 मा भनेको छ उत्पत्ति के रे पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। So already Jude chapter 1:6 is where the abandoned his position. The angel was corrupted and sinned and hurled to the earth. So abandoned his position. Satan abandoned his position from heaven. अनि यहाँ चाहिँ हामी यहुदाको पुस्तक 1 को हामी 6 मा पाउँदछौँ यहाँ भनेको छ 1 को 6 मा यसरी भनेको छ आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतलाई त उहाँले पतालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। So God before God created this earth and humankind, already Genesis chapter 1:2, chaos, darkness, emptiness, the devil, evil spirit, corrupt sin, the angel already hurled into the earth, but the earth was formless before creation. So formless, darkness, emptiness or there. अनि यो संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिला नै परमेश्वरले यो स्वर्गदूतलाई त्यो भ्रष्ट स्वर्गदूतलाई पृथ्वीमा फालिसक्नु भएको थियो जहाँ चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 मा हामी पाउँदछौँ पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य र अन्धकारमा चाहिँ अन्धकारको अवस्थामा थियो। If we don't understand these spiritual facts and spiritual being, entire of our life will be slavery by the fear to death, by the suffering and afflictions. यदि हामी चाहिँ यो आत्मिकी कुरालाई आत्मिकी आत्मालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने यो सारा संसार चाहिँ त्यो शैतानबाट चाहिँ बहकिनेछौँ। That's why God called us to know this mystery of Christ for this age, to save this age and relay this gospel to next generation. त्यसैले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ यो रहस्यलाई बुझेर चाहिँ अब आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ यो सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। So in Old Testament through the New Testament, the gospel talking to us the spiritual facts, spiritual existence of our enemy, the devil, from the beginning. अनि पुरानो करार र नयाँ करार दुवैमा चाहिँ हामी परमेश्वरले चाहिँ आज हैन आत्मिकी हैन अर्को आत्माको पनि उत्पत्ति भएको कुरा चाहिँ
बताइरहेको छ। That's why in the Eden Garden, God gave the original covenant during tree of knowledge of good and evil. When God created all the universe, there was already Satan, devil, which is corrupt in the angel. So God gave the covenant to not to have the tree of knowledge of good and evil. Otherwise, they will surely die. They will really have the separation from God. अनि परमेश्वरले हैन संसारलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै शैतान त अलरेडी आइसकेको थियो। आत्मा एउटा शैतानको उत्पत्ति भइसकेको थियो अनि परमेश्वरले त्यही भएर मानिसलाई के भन्नुभएको थियो, तिमीले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु। From the beginning, we were created in the image of God. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, image of God is the Jesus Christ. अनि दोस्रो कोरिन्थी 4:4 मा भन्दछ परमेश्वरको स्वरूप चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ। Immediately, Father God gave us to Adam and Eve another covenant, which is offspring of a woman, which is our Emmanuel. अनि तुरन्तै परमेश्वरले चाहिँ एउटा अर्को करार दिनुभयो, उत्पत्ति 3 को 15 इमानुएल क्रिस्ट दिनुभयो। So, offspring of a woman, tree of knowledge of good and evil, those things are all blessing of Emmanuel, which is our principle of our creation, wheat. अनि असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल भयो अनि स्त्रीको सन्तान हो, यो सबै चाहिँ इमानुएलको आशीष हो, जो चाहिँ विथ भनेको सँग रहने आशीषहरू हुन्। So the offspring of a woman will crush of the Satan. So power of Satan will be crumbled down by the offspring of woman. अनि स्त्रीको सन्तानको शक्तिले मात्रै शैतानको शक्ति भत्किनेछ। The age of the Adams, of the original sins of the Adam and Eve Eden Garden, the answers from the Adam's age, offspring of a woman is our covenant, new covenant. अनि स्त्रीको सन्तान हैन आदम हव्वालाई चाहिँ दिएको थियो, जुन चाहिँ हाम्रो नयाँ करार रहेको छ। But we lost hold of the eternal covenants of the offspring of woman, blood covenant, and then we were slavery to Egypt again. So God called Moses, Exodus chapter 3:18. अनि जब उनीहरूले चाहिँ ईश्वरको सन्तान हैन यीशु ख्रीष्टको हैन रगतलाई यीशु ख्रीष्टको करारलाई चाहिँ गुमाए, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ फेरि उता के रे मिस्र देशमा चाहिँ दासत्वमा फसेका छन्। So when they were slavery to the Egypt, God listened to their suffering and afflictions, and God says that I will save you through the blood sacrifice again. So apply the blood of lamb on your doorpost of your door, and then I will save you. So this is the message of cross. अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको दुःख पीडा अनि रुवाईलाई चाहिँ सुन्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले चाहिँ रगत हैन रगत चाहिँ आफ्नो ढोकामा लगाउनु पर्छ र त्यो रगतद्वारा चाहिँ म तिमीलाई बचाउनेछु। So God created us with the blessing of Emmanuel. We broken the blessing of Emmanuel. God always called us to be Emmanuel again. So that covenant was offspring of a woman, blood sacrifice, and Isaiah chapter 7:14, Emmanuel. अनि परमेश्वरले चाहिँ इमानुएलको आशीष हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यसै गरी चाहिँ हामी यसैया 7:14 मा पाउँदछौँ। The Genesis chapter 3:15, offspring of a woman, virgin will give us a baby boy birth. Virgin gives us baby boy birth. That name shall be Emmanuel, Jesus, offspring of a woman. गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दछौँ हैन के रे यसैया 7:14 मा कि एउटा कन्या केटीले चाहिँ एउटा बालकको जन्म दिनेछिन्। That Messiah Christ, who anointed one, came to us as the name of Nazareth Jesus. अनि त्यो मसीहा ख्रीष्ट चाहिँ हैन जो अभिषेक गरिएको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नासरतको येशूको रूपमा चाहिँ हाम्रो बीचमा आउनुभयो। So Christ means anointed one. अनि ख्रीष्टको अर्थ चाहिँ अभिषेक गरिएको हो। In the Old Testament, God anointed to 3 people. पुरानो करारमा परमेश्वरले 3 जनालाई चाहिँ अभिषेक गर्नुहुन्थ्यो। 1 King 19:16, God anointed Elisha succeeds the prophet job of Elijah. अनि हामी पहिलो राजा 19:16 मा हेर्यौं भने
एलियाले चाहिँ एलिसालाई चाहिँ अभिषेक गरेको छ And also, God gave Moses, अनि त्यसै गरी commanded परमेश्वरले Moses to make a priest, raise a priest Aaron by anointing by the oil upon his head. Aaron. अनि मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो कि तिमीले चाहिँ हारूनलाई चाहिँ एउटा पुजारीको रूपमा त्यसले अभिषेक गर्नुपर्छ But even though the human priest, the human prophet, many human prophet, human priest was raised up, but they never can solve our eternal problem of our original sin. अनि धेरै जस्तो हैन पुजारीहरू चाहिँ यो संसारमा आयो तर कसैले पनि हाम्रो अनन्तको पापलाई हैन क्षमा गर्न सकेन That's why true priest, which is prophesied many years and years by the prophets, Mark 10:45, a true priest, which is on his own blood, he completed once for all our original sin and consequential ancestral sin and gives us freedom. अनि सत्य पुजारीको बारेमा धेरै अगमवक्ताहरूले चाहिँ भविष्यवाणी गरेका थिए कि उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँको रगतले मानिसहरूको पापलाई क्षमा गर्नेछ अनि उहाँ चाहिँ धेरै जनाको लागि आफ्नो रगत बगाउनु हुनेछ And the 1 Samuel chapter 16, 1 and 13, the David, son of Jesse. David was anointed as a king, but as a human king cannot destroy the power of Satan. Even David needed the blood covenant of Lord Jesus. अनि यहाँ चाहिँ हामी पहिलो सामुएल 16 को 1 देखि 13 मा पाउँदछौं दाउद राजा जो ईशैको छोरा थियो उसले पनि राजा हुनको लागि चाहिँ अभिषेक गरिएको थियो तर संसारको राजाले कहिले पनि शैतानको शक्तिलाई तोड्न सक्दैन Before true king comes, which is our Lord Jesus Messiah, continuously God anointed prophet, priest, king in Old Testament until the time comes. When Lord Jesus Christ came, he crucified and resurrected as the true prophet, true priest, true king. Christ Jesus solved all our problem on the cross. अनि जबसम्म हैन सत्य वक्त संसारमा आउनु भएको थिएन अनि कसैले पनि हाम्रो त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ छुटका दिन सकेको थिएन तर जब हाम्रो सत्य राजा सत्य वक्त सत्य पुजारी चाहिँ ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भयो उहाँले हाम्रो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिनु भयो So actually Bible from the Old Testament, why Bible were given to us? To understand the Son of God, who Messiah Christ, who gives us absolute solutions of our original sin and the power of Satan and the separation problem. अनि जो मसीहा हाम्रो बीचमा आउनु भयो उहाँले चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल पापहरूलाई अनि परमेश्वरदेखि अलग भएको समस्याहरूलाई अनि पापहरूबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई के रे विजय दिनुभयो So God's method of God is the Christ blood. अनि परमेश्वरको तरिका भनेको ख्रीष्टको रगत हो The Lord Jesus was Christ, the Messiah. That's all a hidden mystery, but it was revealed when Matthew 26:28. Let's read together. Jesus, before last day of crucifixions, he was in the Last Supper with the disciples. 26:28. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Amen. अनि हामी चाहिँ मत्ती 26 को 28 लाई पढ्नेछौँ यसरी भनेको छ तिनीहरूले उहाँको वस्त्र फुकालेर उहाँले पास्टर म्याथ्यू 26 verse 28. 26 को हामी 28 लाई पढ्नेछौँ यसरी भनेको छ किनभने यो नयाँ करार मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि लगाइन्छ This message of God, which is blood covenant, is actually started. Jesus taught us his blood is blood covenantal blood, but it started from Genesis 3:21 from the Eden Garden. अनि यहाँ चाहिँ हामी रगतको करारलाई हामी हेर्दछौँ जुन मत्ती 26 को 28 मा त्यो चाहिँ आज अदनको बगैँचामा नै यसको सुरुवात भइसकेको थियो So Genesis 3:1-6, the Eden Garden problem, original sin occurred, and Father God gave the garment of skin, which is the blood sacrificial offering to Adam and Eve, which is
blood sacrificial offering, which is who is the blood covenant, is our Lord Jesus Christ. So this method is only can be forgiven our original sin. To God gave us this method, blood sacrifice, which is Lord Jesus Christ's blood. अनि जुन समस्या उत्पत्ति 3 अध्यायमा भएको थियो त्यो समस्याको समाधान परमेश्वरले उत्पत्ति 3 को 21 मा गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ हामी छालाको लुगाद्वारा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यो हैन बलिदान चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। But this blood of lamb, Abel holding on to this blood covenant, but Cain lost hold of it. तर यो हैन करारलाई चाहिँ कहिले तोडेको छ, तर हाबीले चाहिँ यो करारलाई समातेको थियो। उत्पत्ति 4 को 3 देखि 4। So from the beginning, from Genesis chapter 3, Genesis chapter 4, Genesis chapter 8, only the Bible is talking about the flow of the blood covenant. Because without blood covenant, we have no life. There is nothing important than this. उत्पत्ति हामी 3:4-8 मा चाहिँ रगतको करारको बारेमा हेर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ सुसमाचारको फ्लो हामी देख्न सक्छौँ। रगतको करार बिना चाहिँ हामी कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा देखाउँदछ। Genesis chapter 8:20, Noah was called to holding on to the Ark of Noah covenant, which is Ark of Noah, which is Ark of salvation, which is our Lord Jesus Christ. So all the chapters of chapters and all the 66 volumes of Bible books is talking about Christ, covenant, Christ. अनि हामी उत्पत्ति 8 को 20 मा पाउँदछौँ नोआको समयमा सन्तुकको करारको बारेमा हेर्छौँ। अनि उत्पत्ति 13 को 18 मा चाहिँ अब्राहमलाई हेर्दछौँ। अनि बाइबलका 66 वटा पुस्तकले नै आज रगतको करारको बारेमा चाहिँ उल्लेख गर्दछन्। So Genesis chapter 22, 1-3. One day Abraham started to realize this mystery of the altar. Altar means that made stoned by the stone that they established the altar. On the altar there was the lamb, cow, all the blood sacrificial animal on the altar. Underneath of the altar there was a fire and burnt them all to God, and God loved the aroma of the burnt offering, which is that's the only way. This is the only way we can be saved and being. हामी के रे उत्पत्ति 22 को 1 देखि 3 मा हेर्यो भने अब्राहमले चाहिँ त्यो करारलाई एकदमै के रे महसुस गरेका छन् र उले चाहिँ हामी हेर्दछौँ एउटा वेदी बनाएको छ, ढुङ्गाको वेदी, र ढुङ्गाको वेदीमा चाहिँ के रे भेडाहरू भयो या हैन गाईहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा राखेर अनि तलबाट चाहिँ आगो बालेर त्यसलाई चाहिँ वेदी हैन त्यसलाई के रे होम बलि गर्ने गर्थ्यो र त्यो द्वारा चाहिँ परमेश्वर एकदमै प्रसन्न बन्नुहुन्थ्यो। So we have to have correct eyes to see the Bible. Through the Genesis, we can see the true problem of humankind. They are totally broken of the blessing of Emmanuel. God cannot be with God. We have to be with God again through the blood covenant of the message of cross, through the blood of Jesus Christ. अनि हामी सुरुदेखि उत्पत्तिदेखि हेर्यौं भने हामी चाहिँ परमेश्वरसँग रहनको लागि सृष्टि गरिएका हौं, तर मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरसँग छैन। So God tested Abraham, Genesis chapter 22, 1-3, that whether Abraham truly understood blood covenant is his life covenant or not. So fortunately, Abraham realized that nothing is important than blood covenant for our life. So he holding on to the blood covenant. So he tried to give Isaac as a sacrificial offering, which is kill him, and God confirmed Abraham holding on to God's covenant. अनि उत्पत्ति 22 को 1 देखि 3 मा हामी हेर्यौं भने परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमको जाँच गर्नुभयो। अब्राहमले चाहिँ करारलाई समात्छ कि आफ्नो हैन आफूले माया गरेको छोरालाई माया के रे जुन्छ भनेर परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो, जसमा चाहिँ अब्राहमले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग करारलाई बुझेको थियो कि करार बिना चाहिँ हामी केही पनि होइन भनेर बुझेको कारणले गर्दा अब्राहमले चाहिँ इसाकलाई बलि गर्न पनि रेडी भयो र त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले थाहा पाउनुभयो कि अब्राहमले चाहिँ करारलाई
राम्रोसँग बुझेको छ। So Isaac never forget of the blood covenant of the lamb. That's why Isaac always enjoy the blood covenant, which is our Lord Messiah. Even though the Gentiles trying to kill him, snatches away of all the well he dug in, he didn't care. Isaac didn't care about the persecutions, tribulations, whatsoever. He firmly believed that blood covenant, which is Lord Jesus Christ. अनि इसाकले चाहिँ त्यो रगतको करारलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझेको कारणले गर्दा उसको जीवनमा आएका दुःख कष्टहरू होइन सतावटहरूमा चाहिँ ऊ कहिले पनि डराएन र त्यसबाट पछि पनि हटेको छैन। In the age of Egypt, Moses were called. The Israelis were absolutely slavery to the Egypt because they lose hold of the covenant. So they were not actually with God. They absolutely lost the blessing of Emmanuel, and they were slavery to the Satan, the devil. अनि मिश्रको पुस्तामा हामी हेर्यौँ भने इस्रायली मानिसहरू चाहिँ करारलाई गुमाएको थियो, करारलाई तोडेको कारणले गर्दा मोसाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ इस्रायली मानिसलाई यो देखाउन चाहनुहुन्थ्यो कि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई तोडेको कारणले गर्दा नसमातेको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ दुःख भोगिरहेको छ। So Exodus chapter 12 to 14. Let's read together Exodus chapter 12. What happened to Israelis when they applied the blood of lamb? On the same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. त्यस रात म मिश्र Blood भएर will be a जानेछु sign for you in the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. This is the day you are to commemorate for the generations to come. You shall celebrate it as a festival to the Lord, or lasting ordinance. नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीलाई छुने छैन। त्यो दिन तिमीहरूको निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ र तिमीहरूले त्यो दिन प्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ। तिमीहरूले यो पुस्तासम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नु। आमेन। Verse 13 says, the blood will be a sign for you on the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Amen. अनि 13 मा के भनेको छ तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूको निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब त्यो रगत देख्नेछु म तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले तिमीहरू मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीलाई छुने छैन। आमेन। So we are the remnants who are left over to be destroyed like this. Isaiah chapter 6, 1 to 13 says, all the humankind will be destroyed and cursed and disaster. They will die, go eternal hell. But there are remnants who avoid of that curse and disasters. When you put on the blood on your door frames, or you apply the blood of lamb upon your door frame, then I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So we are absolutely be avoid of God's strike, God's death, destructions. We are the remnants. No, cannot be. अनि हामी रेमिनेन्टहरू हाम्रो जीवनमा कुनै पनि समस्या सतावटहरू कष्टहरू आउँछ भने त्यो समयमा चाहिँ हामीले ख्रीष्टको रगतको करारलाई चाहिँ हामीले समात्यौं भने जसरी इस्रायली मानिसलाई परमेश्वरले के भन्नु भएको छ तिमीहरूको बीचमा चाहिँ हैन के रे विभिन्न प्रकारको विपत्तिहरू आउँदाखेरि त्यसले प्रहार हुँदाखेरि तिमीहरूले चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै हानि गर्ने छैन। हो त्यही आशिष चाहिँ आज तपाई र म रेमिनेन्टहरूले पनि पाउनेछ यदि हामीले त्यो करारलाई समात्यौं भने। So the first covenant was broken. Genesis chapter 2:17, God says if you eat of it, you will surely die. So we are told absolutely dead anyway, dead. We are out of the blessing of Emmanuel. But God gave us offspring of woman covenant, and that covenant is the life or death covenant, which is we are being with God or not being with God. So this is vital, an absolute covenant, not just choice and options. अनि उत्पत्ति 2 को 17 मा जुन पहिलो करार दिएको थियो त्यो करार चाहिँ आज भत्किएको छ। अनि परमेश्वरले दोस्रो करार दिनुभयो जुन करारले चाहिँ जीवन अनि मृत्युको बारेमा कुरा गर्दछ। So that's why when we truly believe the blood of Jesus Christ on the cross, whoever believes on the blood of Jesus Christ on the cross, He died for me and resurrected, we all restore the blessing of Emmanuel. We are with God forever. जब हामी चाहिँ
यसु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति कलवरी क्रुसमा मर्नुभयो अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ हैन जीवन दिनुभयो भनेर हामी विश्वास गर्छौं भने त्यो इमानुएलको आशिष हैन त्यो अनन्त कालसम्म रहिरहने आशिष चाहिँ तपाईँ र मैले पाउनेछौं. So John chapter 6:53, Jesus says, if you don't have my flesh and my blood, you are not my child. There is no life for us. Without blood of Jesus Christ, we have no life. That's why. अनि हामी यूहन्ना 6 को हामी 53 मा हेर्यो भने येशूले भन्नुभयो तिनीलाई भन्नुभयो साच्चै म तिमीलाई भन्दछु तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन. Another word, by the faith, we truly believe that blood of Christ Jesus on the cross, He saved me, He's inside of me, by resurrected Holy Spirit, then we are restored totally of the blessing of Genesis chapter 1:27, image of God. Completely, we have the power of Genesis chapter 1:28, conquer the rule of the universe. अनि यदि अर्को कुरा चाहिँ हामी विश्वास हेर्छौं अनि यदि हामीले चाहिँ येशू चाहिँ मेरो निम्ति आफ्नो रगत कल्वरी क्रुसमा बगाउनु भयो र उहाँले चाहिँ हैन तेस्रो दिनमा फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो भनेर हामी यदि हृदयदेखि विश्वास गर्छौं भने हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 र 28 र हैन 28 को आशिष पाउनेछौं. हामी हरेक कुरामाथि अधिकार जमाउनेछौं. Even book of Revelations all talking about Lamb of God, Lamb of God, Lamb of God, slaughtered Lamb of God, which is blood of Jesus Christ. Actually, the one theme of the Bible is that Lamb of God, which is Lord Jesus, who crucified and resurrected. The eternal life is inside of me. This is all about. अनि यहाँ चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तकमा पाउँदछौं परमेश्वरको थुमा जो चाहिँ हैन हाम्रो निम्ति कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो अनि त्यो येशू ख्रीष्टको जीवन चाहिँ म भित्र छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ. There's so many books, 66 volume book, Genesis to Revelation, 66 volumes of book, all talking about who? Christ, who is Jesus Christ, and His blood. बाइबलको 66 पुस्तकले हैन प्रकाशदेखि उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दछ. And He is our God, He is our Savior, He is with us. Blessing of Emmanuel is restored. हामीले चाहिँ बचाउने परमेश्वर हुन्छ अनि इमानुएल परमेश्वर जस्तो विश्वासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ. 2 Peter chapter 3:18. So the conclusions, what is most important in our life? Not only important, it is vital. Life or death. For example, Moses was avoiding to go to the Egyptian king Pharaoh. God tried to kill him. So this blood covenant, this our covenant of our Lord Christ Jesus is our life, nothing else. Otherwise, we die. अनि हामी दोस्रो पत्रुस हामी 3 को 18 लाई हेर्छौं एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. जसरी हामी हेर्छौं मोसाले पनि परमेश्वरको हैन आज्ञालाई मान्न इन्कार गरेको थियो नि परमेश्वरले मोसालाई मार्न चाहनु भएको थियो. त्यही भएर चाहिँ हामी हेर्दछौं कि परमेश्वरको वचन अनि आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ. So when we know this gospel, the evangelism is essential and inevitable, absolute need for us. अनि यो सुसमाचारको कुरा चाहिँ एकदमै निरपेक्ष हुनुपर्छ. हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई गरेको हुनुपर्छ. That's why if we understand the correct gospel, we just go out to the evangelism naturally. Evangelism taking place in nature. We keep talking about original sin and Satan exists and you are dead now. You must revive your life with Christ. We cannot help but to talk like this. अनि जब हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान प्राप्त गर्छौं त्यसपछि चाहिँ हामी जब हामी चाहिँ हैन पापको बारेमा अनि मुक्ति पाएको कुराको बारेमा हामी जब कुरा गर्न थाल्छौं त्यसपछि यो सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ आफै नै हामीबाट चाहिँ उत्पन्न हुन थाल्छ. But the whole world now, the age came that the gospel completely disappeared. Well, how we can know? Because the people who evangelism, the true evangelists in the field, they were all persecuted and tribulated. Those people were really accused and mocking at like foolish people these days as well. All the churches, all the other denominations, they don't evangelizing. Why?
अनि हामी हेर्दछौँ मानिसहरू अहिले सुसमाचार अहिले कम भइरहेको छ, सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छैन। अनि हामी यो कुरा कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि किनकि जब एउटा प्रचारक सुसमाचार सुनाउन जान्छ नि अनि त्यो प्रचारकलाई मान्छेले चाहिँ सताउने काम गर्छ, उसलाई चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ खिल्लीमा उडाइरहेको हुन्छ। त्यो कुरामा Because they don't have to save life, because they don't have complete gospel, they don't have pure gospel, they contaminated gospel, they confuse mixtures gospel, they have a religious moral gospel, they have anarchistic legalist gospel, confused and mixtured gospel. That's why they don't have to do preaching gospel, because they don't understand the work of Satan's, and they don't understand what's the solution to Satan's. सुनाउन होइन उनीहरूले चाहिँ इच्छा लाग्दैन। अनि यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि कति उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा मिक्स सुसमाचार भएको कारणले गर्दा सुसमाचारलाई चाहिँ सही तरिकाले वचनलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दा यो सबै समस्या हामी देख्न सक्छौँ। When we were broken of our blessing of Emmanuel, we lost the image of God. God gave us the image of God through the covenant. That's the offspring of woman and His blood covenant. That's it. अनि जब हाम्रो चाहिँ करार के अरे जब हाम्रो सम्मान परमेश्वरसँग टुटेको थियो अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्ट दिनुभयो अनि उहाँद्वारा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध Jesus is the Christ. This is the theme of all book of 66 volumes of book. Squeezes all the Bible books. It's just coming out. Jesus is the Christ and receives by His name eternal life. That's it. अनि येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टमा नै मुक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलको 66औं पुस्तकले चाहिँ यही कुरा बताउँछ। बाइबलको सबै पुस्तकको हैन एउटै के अरे मुख्य एउटा शीर्षक के रहेको छ, येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। So in our life, what is most important things? What is absolutely important thing is the Christ, knowledge of Christ. So inside of the worship, within the grace of worship of Christ, this is the best grace, the most important grace in our life. It is vital for us, vital. अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ हैन Pastor, would you like to repeat again? So we inside of the worship proclaim about word of Jesus Christ. This is our life or death, vital for us, not just choice. अनि हाम्रो जुन आराधना संगति हुन्छ, संगति हामी गर्छौं जो परमेश्वरसँग, यो चाहिँ हाम्रो एउटा के अरे यो एउटा युद्ध हो। हामी चाहिँ एउटा युद्धमा चाहिँ हिँडेको व्यक्ति हो। So 2 Peter chapter 3 verse 18, Apostle Peter says that, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. The only important thing is only Christ inside of His grace of the word of Christ. From the birth, the children, remnants, that's why what we have to do is only preach this true gospel to them. अनि हामी दोस्रो पत्रुस 3:18 पाउँछौं, तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ, उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। हाम्रो हैन बच्चाहरुदेखि लिएर रेमनेन्टहरुदेखि लिएर सबैजना चाहिँ हैन परमेश्वरको अनुग्रह भित्र हुनुपर्छ। So every letter has the theme of the letter, one sentence or whatever what the author want to talk to. Same as the Bible, 66 volumes of Bible book. It's very simple, very clear. It's the Christ we need because of all the Satan exists from the beginning. The first covenant was broken. Now God gave us the solution, offspring of woman, His blood covenant, and we restore the blessing of Emmanuel, and we become child of God. Very simple and clear. But why people talk about wrong things, different things? Why emphasize upon different things? So they cannot truly receive the salvation. They cannot truly understand and enjoy the evidences of all being a child of God. अनि हामी पाउँछौं के रे मानिसहरु चाहिँ किन आज हैन के रे यहाँ पाउँछौं कि आज सबै we have to understand. के रे बाइबलको सम्पूर्ण पुस्तक Sorry, Maya. Well, I got it. You have you have understand a lot of message, so I just give you two long explanations so that you can catch the core.
Okay, I will. Yeah. हामी हेर्दछौँ बाइबलको के अरे 66औं पुस्तकले चाहिँ होइन यो कुरा बताउँदछ कि के अरे हामी चाहिँ पापमा थियौँ, हामी चाहिँ परमेश्वरदेखि अलग भएका थियौँ र त्यो अलग भएको सम्बन्ध चाहिँ आज यीशु ख्रीष्टले चाहिँ जोड्नु भएको छ। अनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई एकदमै सही तरिकाले बुझेको हुनुपर्छ। तर यो संसारमा कतिपय मानिसले चाहिँ यो कुरालाई नबुझेको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ गलत सुसमाचार चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ। If we have a life, if we have Son of Jesus Christ, we have life. If we don't have, we have no life. So what I'm talking to you, come to Word of Jesus Christ, not optional choice for us. Absolutely. We have to pray. We have to pray myself, truly concluded with the Christ message, and we have to preach this gospel to the people. Those things is only God's blessing comes upon us. Spiritual blessings. अनि हामी चाहिँ ख्रीष्टलाई एकदमै सही तरिकाले बुझेको हुनुपर्छ। ख्रीष्टलाई जब हामी चाहिँ सही तरिकाले बुझ्छौँ अनि हामी अरू मानिसहरूलाई पनि ख्रीष्टमा चाहिँ एउटा के अरे सही तरिकाले चाहिँ हामी सिकाउन सक्छौँ अनि यो आशिषको बारेमा चाहिँ हामी अरूलाई पनि बताउन सक्छौँ। Yeah, actually, this message is from Pastor Peter's Monday message. So the Monday message, you really listen to again and again and again, understand understanding the book of Bible correctly. So open up your spiritual eyes to be prepared to save the other people. This very important thing is to keep listening and understand the word of Christ. Okay, Pastor. And so all the notes today is very important. Keep meditate with these notes. You will see the flow of the covenant, which is never cutting off. Flow of the covenant from Genesis to Revelations, spiritually, absolutely connected. अनि यो सुसमाचारको के अरे फ्लो होइन उत्पत्तिदेखि प्रस्थानसम्म चाहिँ के अरे प्रकाशसम्म चाहिँ कसरी यो सुसमाचार चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ सम्बन्धित छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझेको पर्छ। So look at this. Romans chapter 16 verse 1 says Romans chapter 1 verse 2 to 4 is talking this definition of gospel. Number 2, Romans chapter 1, 2, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his Son, who as to his human nature was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was declared with the power to be the Son of God by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. रोमी 1 को हामी 2 देखि 4 मा हेर्यौं भने जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा पवित्र शास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो यो सुसमाचार परमेश्वरको पुत्रको विषयमा हो जसको जन्म शरीर अनुसार दाउदको वंशमा भएको थियो। येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो। आमेन। So this Bible, this old scripture and all gospel is talking about Son of God, who from the David descendants and resurrected as the God. That is the Romans chapter 1, 2 to 4. But 16, the last book of Romans 16, 25, 26, this is hidden long ages ago. अनि हामी यहाँ पाउँदछौँ येशू चाहिँ आज परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी रोमी 1 देखि हामी 1 को 2 देखि 4 सम्म हेर्यौं र यदि हामी अन्तिम खण्डलाई हेर्यौं भने रोमी 16 को हामी 25 देखि 26 मा हेर्यौं भने यो सुसमाचार चाहिँ एकदमै पहिलाको समयमा चाहिँ यो सुसमाचार चाहिँ लुकेको थियो। 25:27 says, now to him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to his revelation of the mystery hidden for long ages past. Mysterically hidden for long ages past, Christ finally revealed now. So Apostle Paul grabbed it and made his gospel, and he proclaimed this mystery of Christ to the people. This is the book of Romans. हामी रोमीको पुस्तक हामी 16 को हामी 25-26 लाई हेर्यौं भने अब उहाँलाई जसले तिमीहरूलाई मेरो सुसमाचार र यीशु ख्रीष्टका विषयको प्रचार अनुसार सुदृढ गराउन सक्नुहुन्छ त्यस रहस्यको प्रकाश बमोजिम यो युगदेखि गुप्त रहेको थियो
26, verse 26 says तर that, अब अनन्तका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार अगमवक्ताहरूका लेखाइद्वारा प्रकट गरिएको र जनाइएको छ यस हेतुले कि सबै जातिहरूले विश्वास गरून् र आज्ञा पालन गरून् आमेन so 26 says, now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey him. So all the book of prophets, book of songs, book of historical, book of kings, book of histories, of all the Bibles uses for knowing that Jesus is the Christ, the eternal God. And now revealed, we are preaching this gospel to the people. अनि बाइबलमा भएको हैन सम्पूर्ण बाइबलका पुस्तकहरू जस्तो के रे अगमवक्ताका पुस्तकहरू भयो कविताका हैन पुस्तकहरू भयो इतिहासका पुस्तकहरू भयो यो सबै पुस्तकहरूले चाहिँ येशू चाहिँ अनन्तको करार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछन् So the main figure of the Bible is a Christ, eternal covenant Christ. How he explained was we need to be gifted, we need to be prepared to save the whole world. अनि यो वचन चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ लुकेको थियो तर अहिले चाहिँ यो प्रकट भएको छ त्यही भएर यो संसारलाई हामीले बचाउनको लागि आफूलाई हामीले तयार पार्नुपर्छ So without Christ, we have no blessing of Emmanuel. We are totally become slaves and colonized, captive by Satan. So it's simple. We need to be with Christ by the covenant, and we will be the world evangelizational main figure of the blessing of world evangelization will come to us. अनि हामी चाहिँ अझ के रे हामी चाहिँ परमेश्वरसँग हामी रहनुपर्छ हामी चाहिँ ख्रिस्टको हैन ख्रिस्टसँग रहने इमानुएलको आशीष हामीले पाइपाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ So please meditate the word constantly, listen to the message constantly. This is the only way. We have to all in ourselves to the gospel message 10 years, completely all into 10 years. That's how we can get professional gospelized person, professionally prepared to be evangelism disciples. हामी सबैजना चाहिँ के रे यो वचनमा चाहिँ हामी तयार हुनेछौँ हामीले पनि के रे यो के रे एउटा प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ तयार हुनको लागि 10 वर्षसम्म लागेको थियो अनि हामी When we know this gospel correctly, then we can teach this gospel to the young generations. Then 10 years is easy for them. So RUTC Center is very important. We continue teaching this true gospel to the young generation. It's the most important desire of God. True church we have to establish. That's why. अनि हामीले चाहिँ के रे अहिले हैन जवान केटाकेटीहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउँदै चाहिँ यो सुसमाचारको बारेमा अनि आरयुटीसी जो छ त्यसले चाहिँ हैन जवानहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यो शिक्षा दिइरहेको छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सही चर्चहरूको निर्माण गर्न चाहँदै छौं Let's pray. Father God, thank you. Give us your absolute solutions. Our Lord Christ, who is eternal covenant for us. परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद छ तपाईले हामीलाई निष्पक्ष येशू ख्रीष्ट जो अनन्तको करार हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले Open up our spiritual eyes to see the Old Testament and New Testament. हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि हामी पुरानो करार र नयाँ करारलाई राम्रोसँग देख्न सकौं Open our eyes to see the covenantal flow from Genesis to Revelations. र हाम्रो आँखालाई आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि हामी सुसमाचारको फ्लोलाई राम्रोसँग बुझ्न सकौं So we can teach correct gospel message to the next generations and disciples so they can truly revive the whole world and their nations as well. ताकि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आउने पुस्तालाई असल तरिकाले रेमिनेन्टहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्नु भएको र उहाँहरूको देश पनि जागृति प्राप्त गर्न सकेको होस् For this work, we really need training period to be imprinted with only correct, pure gospel, Lord. अनि यो पुस्तामा हामी साँच्चै असल तरिकाले ट्रेनिङ लिएर तालिमहरू लिएर चाहिँ हामी एउटा निरपक्ष चेलाको रूपमा खडा हुन सकौं Please bless our pastor Sashi, Simon, all the pastors in India as well as in Nepal, Maya and Amanda, or Kenzie even. The older national disciple here as the leader, Lord, please let them be absolutely gifted and prepared through the only pure gospel proclaimed to the world and to the next generations.
अनि माया अनि पास्टर साइमन अनि अमान्डा अनि हाम्रो केन्सी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु। उहाँहरू चाहिँ जुन नेसनल डिसाइपल हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ एउटा साँचो सुसमाचारलाई प्रचार गर्न सक्नु भएको And हो। our Solomon Island, truly important Solomon Island, was very darkened, but Lord, we believe that as the light of Christ Jesus shine the lights to all Oceania and whole world. अनि तपाईँले चाहिँ अस्ट्रेलियामा भएका अनि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण के अरे सारा संसारलाई उहाँहरूले पनि बचाउन सक्नु भएको होस्। Also, our spiritual leader in Guam, Deaconess Sue and Park, and all the next generation, Napo and the Let's disciple, as well as the PNG disciples, all those national leader, please bless them, truly open their spiritual eyes completely. अनि हाम्रो गुवामको डिकेन सु अनि पार्ट तपाईँको हातमा छ अनि पिएनजी को तपाईँका चेलाहरू तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु। Also, Lord, please bless the new believers' mind and heart. Understand your word. We believe that Lord Jesus Christ, you are with them with your word. अनि हाम्रो सम्पूर्ण नयाँ विश्वासीहरू तपाईँ परमेश्वर कृपा उहाँहरूको साथ पाउनु भएको होस्, उहाँले तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्नु भएको हामी प्रार्थना गर्दछौँ। I command in the name of Nazareth Jesus Christ, all the forces of darkness is working upon our spiritual leaders and the nations through the religion, idol worship, and legalistic ways, and all the wrong, incorrect gospel is completely crumbled down in the name of Jesus अनि Christ. हाम्रो म आज्ञा गर्दछु हाम्रो नासक येशूको नाममा हाम्रो जति पनि स्पिरिट आत्मिकी अगुवा लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नु भएको होस्। Especially for personally, each one of our disciples, Lord, including me, all at this moment, when we truly pray and meditate the word, all the forces of darkness is absolutely crumbled down right now in the name of Jesus Christ. अनि हाम्रो बीचमा हामी जति पनि हामी अगुवाहरू छ अनि म आफू लगायत हामी बीचमा जति पनि अन्धकारको शक्तिले काम गरिरहेको छ हामी येशूको नाममा हामी भत्काउँदछौँ। I pray in the name of Jesus Christ. Amen. म प्रार्थना गर्दछु हाम्रो येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। Sorry, Maya. I know it was very, very